Garbo nga gilatag ni City Mayor Jose E. Relampagos ang tanang kahimuan sa tuig 2023 sa iyang ikaduhang termino ubos sa iyang administrasyon ato sa gipahitabong ulat ni Mayor 2024. Gitunga sa upat ka sektor ang ulat ni Mayor. Una ang infrastruktura. Diin dako ang kalipay ni Mayor Joe nga anaa na sa 95% ug hapit na mahuman ang Panabo City Market Complex ug 14% na lang ang wala pa na semento nga dalan sa mga kabukiran sa syudad. Ikaduha ang ekonomiya. Di nahimong highlight ang pagsaka sa employment rate sa syudad ngadto sa 7%. Ikatulo ang social services. Ding garbo ni Mayor nga gisaysay ang mga pag-ila gikan sa lokal, probinsyal, apil na ang nasyonal ngadto sa syudad. Kini nagpamatuod sa maayong pagpanerbisyo sa mga opisina ubos sa lokal nga panggamhanan. Ug ang ikaupat ang institusyonal. Nga dako ang pagpasalamat ni Mayor Joe sa tanang departamento, labi na ang revenue generating offices nga nakalikom og 1.6 billion pesos. Ditapos si Mayor Joe ang dulan ni sa kaoras nga ulat sa pagpahibalo nga nasungkit sa mayor ang ikapito nga rank sa top city mayor in the Philippines base sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Makita ang tibuok nga detalye sa ulat ni Mayor 2024 sa Panabo City Information Office Facebook page. Kauban sa kamera si Richard Ligtas ug Francis Paculana. Kini si Team Acevedo nga gikan sa City Information Office Broadcast Services. Alang sa Frontline News Panabo. Importante informed.